this is the last subtopics, okay, in vector. 8.3 is vectors in Cartesian plane. Awak baca tajuk je awak fikir apa? Awak macam awak rasa ni pasal apa sebenarnya? Last time you dah belajar vector kan, vector biasa. You ada jumpa komponen B kan. So this one betul. Kalau Cartesian plane you akan jumpa dengan coordinate. So of course you akan ada x-axis, y-axis. Sebab itulah kalau awak tengok ni gambar mula-mula ni, nampak tak ada x-axis, y-axis. Tapi kan kalau you perasan, before this you akan jumpa banyak komponen. You ada UV, you ada PQ, you ada macam-macam lah benda lain. But special for vectors in Cartesian plane, you akan jumpa dengan komponen IJ je. You tak akan jumpa benda lain tau, memang IJ je. Nampak tak yang saya ada tulis dekat sini? Nampak tak ada sini I, ni J. So you akan jumpa dua benda ni je. The thing that you should know is unit vector. Okay, so kalau unit vector ni, a vector with a magnitude of 1 unit. So kalau kita tahu Cartesian plane, you akan involved with Cartesian plane. So you akan ada x-axis, y-axis. So you know that yang ini 1 tau. Ni 1 kan? Ni 1, 2, 3. Macam tu. So negatif dekat belah kiri lah on the left side. So negative 1, negative 2, negative 3. So yang ini 1 unit kan? Betul tak? This is 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit. Okay? So unit vector ni vector with a magnitude of 1 unit. Ni semua 1 unit. Kat atas semua pun 1 unit juga. Ni pun 1 unit. Vector I ni actually is a unit vector in the positive direction of the x-axis. Sebab tu lah saya mark macam ni. I tu ini 1 unit kan, positive direction. So ini kita panggil dia I. Ini adalah I. Satu I. Dia positive direction of the x-axis. Okay, ni pun I juga. Kalau saya markkan saya mark dekat sini. What do you call that vector? So dia I tu is unit vector in the positive direction of the x-axis. Itu I. I tu macam satu je. Dalam dia satu je. Magnitude dia 1. Kalau saya ada vector yang warna purple ni, berapa dia punya magnitude dia? Purple ni, ni saya highlight ni. Ni. Berapa unit? 2. So bila 2, dia directed to the right kan? So that one is called 2i. Kalau saya mark this vector, katalah saya ada daripada O, saya mark dia macam ni. Okay, nampak yang warna orange tu? Saya mark from O until negative 3. Okay, ni arrow dia ke kiri lah. So what do you call that vector? Okay, berapa I? Kalau I tu is positive direction of the x-axis. So kalau on the left, maksudnya dia negative direction of the x-axis, what do you call that vector? Dia punya magnitude is 3 sekarang. So that one is called negative 3i. Faham tak definition of I tu? I tu dia akan main dengan x-axis. Okay, dia akan main dengan x-axis kanan kiri yang macam tu. Yang kanan positive direction is I lah. Tapi kalau negative direction dia you put negative. Okay. So what is J? Okay, kalau tadi you main dengan x-axis, so J of course you akan main dengan y-axis. Okay, J is a unit vector. Okay, the length of J maksudnya kalau dia 1 unit, so dia akan ke atas. Positive direction of the y-axis kalau J tu adalah 1. Ni J ni 1 unit. Ke atas ni J. Kalau saya ada vector, nampak tak J saya tu? This is your J. Sebab the magnitude is 1 unit. Ini kalau saya mark this vector, okay, the unit is 1, okay, and direction ni is positive direction. So do you call this as J? So kalau saya ada vector yang daripada 0 until 2 macam ni, what do you call this vector? Dia jadi 2J sebab dia dekat positive direction of the y-axis. Nampak tak? How do you represent J in Cartesian plane? So kalau ke bawah pun sama lah macam x-axis, kalau kanan positif, kiri negatif. So kalau y-axis positive direction, your J will be positive. Kalau negative direction, your J will be negative. Kalau saya mark dia sampai sini ke bawah ni negative 3 kan? Saya mark dia ke bawah daripada 0. What do you call that vector? Negative 3J. Very good, negative 3J. Okay, so that's the basic I dengan J. Okay, sebab you tak belajar lagi matrices Yes? So maksudnya kalau macam 2J,
Cara penulisan dia yang untuk tu 02. Yang kat atas yang tu. Yes. Dia macam ni. I ni. Okay. Nampak tak yang saya buat info kanan tu? I ni kenapa saya letak 10? Okay. Atas tu represent X. Bawah represent Y. Sebab tu lah macam I tu kenapa dia 10? Sebab dekat X dia ada 1 saja. Y dia tak ada. Kalau macam J yang ada apa? Y tak ada kan? Sebab J tu dia terus ke atas. Dia tak pergi ke X tu. Dia terus ke atas. So X ni tak ada. Y je yang ada. So macam awak tanya tadi yang vektor yang ni so betul lah X tak ada. Dia kan Y ada 2. So to represent the vector dia jadi 0 tu. Okay. Satu lagi saya nak cerita. Ni tak habis lagi sebenarnya. Okay, so you know that you dah faham dah IJ ni apa kan? Okay, let's say lah. Okay, saya bubur this one. Okay, katalah saya ada this point. Okay. Point A. Okay, what is the coordinate of A? Kita tengok yang saya mark hijau tu. Nampak tak hijau tu? 32. Yes, 32. Okay, sekarang ni saya nak cerita ni penting tau. Kalau tak faham ni habis. Wassadaqallahu azim nanti. Okay, so we have origin. Ni macam ni. Untuk vector in Cartesian plane, you involve memang apa-apa pun memang starting from origin. So let's say lah, saya ada point A, 32. Okay, how to represent vector OA? Okay, OA. So saya akan ada directed line. Okay, direct from O to A. So this vector is called OA. How to represent the vector? Okay, you dah belajar triangle law kan, betul tak? So sekarang ni, you dah tahu IJ tadi. I tu is the movement, okay, positive direction on the x-axis. J pula movement yang positive direction of the y-axis. Kalau dia ke bawah, negatif. Kalau x tadi ke kiri, dia negatif. So kalau macam saya ada vector OA, okay, how can you represent OA in terms of I and J? Macam mana you nak create kan triangle law yang pakai x-axis, y-axis? Macam mana cara dia? So this one actually, yes, pandai. You akan pergi sini kan sebenarnya, ke kanan ni 3 units, ke kanan 3 units. Nampak gitu. Lepas tu dia naik atas kan, cing 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 cing, 2 units. Betul tak? So dia jadilah triangle law. Okay, macam tu nampak. Dia pergi kanan, lepas tu dia sambung pergi kiri. Kan ingat tak kita punya last time kelas kita hari tu, kalau you daripada 4J nak pergi DM makan chicken chop kan, daripada O pergi ke A, you mesti ada lalu dia, lalu mana. So dia pergi kanan, dia lalu apa, dia jalan 3I. Nampak tak? Dia jalan 3I. Lepas tu dia sambung, dia jalan naik atas, dia jadi apa? 2J. Betul? 3I plus 2J. Sampailah daripada 4J nak pergi ke DM. So OA is represented by 3I plus 2J. Nampak tak cerita dia tu? How to relate I dengan J, nak cari vector. So this one actually kalau you tengok, awak nampak sesuatu tak? Awak nampak something tak? Dekat A is 32, tiba-tiba saya ada vector OA 3I plus 2J. You nampak apa yang sama kat situ? Kalau awak perasan 3 dengan 2 tu coordinate kan, 3, 2. So kalau you nak represent vector yang starting from origin, you just letak I dekat X dia, you letak J dekat Y dia. Dekat 3 tu saya bubuh I. Dekat Y tu saya bubuh dia positif kan, positif tu. Nampak tak saya letak ni, positif 2J. So sebenarnya that one kalau nak senang, kalau vector starting from origin, so you just letak I dekat X and then you letak J dekat Y. Itu sebenarnya dia punya shortcut dia. So katalah saya bubuh macam ni. Saya ada this point. Saya ada B kat sini. Cik bagi tahu saya, what is vector OB? B ni kalau ikut koordinat dia negative 2, 1. Gapo dia? Sebab dia kalau macam 2I plus 1 plus J. Negative 2I plus J. 1J. 1J kita tak tulis 1J but we write as J only. We understood lah kalau J tu dia adalah 1J. Nampak tak? Dia macam saya letak I dekat negative 2, saya letak J dekat Y, dia jadi negative 2I plus J. Sebenarnya kalau ikut triangle law, dia pergi kiri 2 unit, lepas tu dia sambung 1 unit dekat atas tu.
Gitulah cerita dia. Boleh faham? Okey, kalau saya nak BO. Saya ada OB negative 2i plus j. Kalau saya nak BO, inverse gitu. How? Kalau kita ada macam vektor, katalah kan, ini A, katalah ni A. Tiba-tiba I have one more vector with the same magnitude but opposite direction to A. Okay. Negative I have J a plus vector. 2i. Dia akan jadi negative A kan kalau yang ni. Kalau saya buat dia dia punya reverse direction. So kalau saya punya BO macam mana? BO dia akan jadi apa? Dia vektor yang sama kan? Same magnitude tapi dia punya direction dia opposite. So macam mana cara you nak represent that one? Sebab dia OB. OB tu memang kita baca direct dekat point tu, letak I dekat X, letak J dekat Y. But kalau BO saya terbalikkan dia opposite direction. So apa awak nak tulis dekat IJ tu? Negative J. Okay, negative J. Okay, positive J jadi negative J. Kalau yang negative tu I tadi jadi Positive. Very good. So kita akan tukar lah. Yang negative becomes positive, yang positive becomes negative sebab dia inverted, sebab opposite direction. So your BO will be 2i minus j. Macam gitu. So boleh faham tak I dengan j ni? Ini sangat penting tau. Bila you ada coordinate, okay, you just put I dekat X, you letak J dekat Y. That is a vector that starting from origin. So sekarang ni kan, kalau tiba-tiba lah saya bagi tahu awak satu vektor. Nak buat teka-teki ni. Okay, saya kata OC 5i minus 3j. Tu OC saya. Okay, cik teka. What is the coordinate of C? Cik teka. 5 negative 3. Pandai. 5 negative 3. Macam tu. So you know that kalau kita ada coordinate je, that kalau vektor tu dia mesti daripada O ke dia. So kalau you ada vektor OC, you know that the coordinate of C will be 593. Tapi the other way around, let's say lah kalau saya bubuh katalah saya ada DO tau, 2i minus 5j. Saya bubuh dia macam tu. Saya nak tanya awak, what is the coordinate of D? If DO is 2i minus 5j, saya nak coordinate D. Boleh ke saya ambil 2 negative 5 je? Tak boleh. You kena buat OD first. Betul? Yes, inversekan dia dulu. So dia akan jadi negative 2i plus 5j. This is your OD. Nampak tak? Barulah you boleh kata apa? What is the D? What is the coordinate of D? Kalau OD is negative 2i plus 5j sebab you invertkan dia punya sign sebab opposite direction. OD, DO. Okay. So lepas dapat OD, barulah you terus kata the D is negative 2 5. Macam tu. So faham tak vektor yang kata seperti ni? Senang kan? Dia macam senang tapi saya tak tahu ramai yang confused. Sebab itulah benda ni kan yang kita buat ni lama-lama dekat satu page ni sebenarnya very important. Kalau you tak boleh faham yang ini, you akan macam terkehel lah for the whole subtopic ni. So nampak tak apa beza yang orange dengan yang purple? Tadi saya buat OC, kali ni saya buat DO. How can you determine the coordinate macam ni? Okay, nampak tak? Dia mesti daripada O ke that point. Itu sebenarnya.